जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिया भाषा और साहित्य। आज आम एसएसबी लेक्चर सिलेबस तृतीय प्रभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय अभिमन्यु सामंत सिंहारंगर विदग्ध चिंतामणिर किसी सर्ट टाइप प्रश्न आलोचना करवा। आशा करुच्ची आपण मानक यही वीडियोटी निश्चिंत भल लगिब। प्रत्येक दिन यही सबु विषय क्वेश्चन सर्वप्रथम पाइबाकू चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। चलंतु एबे वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। एही विदग्ध चिंतामणि काव्यटी को लिखिछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। चलंतु एबे प्रथम प्रश्नटी को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी होछि विदग्ध चिंतामणि काव्य रे मोट केतोटी छंद रहिछि? सठिक उत्तर हेउछि 96टी। द्वितीय प्रश्नटी होछि एही काव्यटी को कवि केतोटी छंद रे समाप्त करिवे बोली भाबिथिले? सठिक उत्तर हेउछि 108टी छंद रे समाप्त करिवे बोली भाबिथिले। तृतीय प्रश्नटी होछि प्रथम छंदर राग कौन और केतोटी पद रहिछि? सठिक उत्तर होछि प्रथम छंदर राग होछि मंगल और एथिरे 50टी पद रहिछि। चतुर्थ प्रश्नटी होछि एही विदग्ध चिंतामणि काव्यर चतुर्थ छंदरे कौन वर्णना करा जायछि? सठिक उत्तर होछि राधांक जन्म उत्सव। पंचम प्रश्नटी होछि चतुर्थ छंदर राग कौन और केतोटी पद रहिछि? सठिक उत्तर होछि चतुर्थ छंदर राग होछि कल्याणहारी और एथिरे 30टी पद रहिछि। 6 नंबर प्रश्नटी होछि 30 छंदर राग कौन और एथिरे केतोटी पद रहिछि? सठिक उत्तर होछि 30 छंदर राग होछि चोखी एवं एथिरे 51टी पद रहिछि। 7 नंबर प्रश्नटी होछि 30 छंदरे कौन वर्णना करा जायछि? सठिक उत्तर होछि जुगल स्वप्न दर्शन। 8 नंबर प्रश्नटी होछि 42 छंदरे कौन वर्णना करा जायछि? सठिक उत्तरटी होछि श्रीकृष्णकर मधुमंगल प्रति उक्ति प्रत्युक्ति सिद्धांत को वर्णना करा जायछि। 9 नंबर प्रश्नटी होछि 42 छंदर राग कौन और एथिरे केतोटी पद रहिछि? सठिक उत्तरटी होछि 42 छंदर राग बराड़ी और एथिरे 52टी पद रहिछि। 10 नंबर प्रश्नटी होछि वृषभानु नामक राजा कंस डरे आसी केउठारे रहिले? सठिक उत्तरटी होछि गोकुल रे। परवर्ती प्रश्नटी होछि कवि अभिमन्यु रागमार्गी पंडित काव्यरसिक मानकु काहींके मेघ सहित तुलना करिसेंती? सठिक उत्तरटी होछि मेघ लुणी और मधुर उभय स्थानरू पानी ग्रहण करथिले भी केवल मधुर जल ही वृष्टि करे। परवर्ती प्रश्नटी होछि मृगांक अंकरु अमृत बिंदु की प्रति रोमोद्गमे प्रचार एही पदटे काव्य नायिका श्रीराधांकर केउ अंगर वर्णना प्रदत्त होइछि? सठिक उत्तरटी होछि मुख। परवर्ती प्रश्नटी होछि स्थान स्थित नीलेंद्रिमणि किए? सठिक उत्तरटी होछि चंद्र थिबा कलंक। परवर्ती प्रश्नटी होछि लाज और प्रीति मध्यरे विवाद केतेबेले बढ़े? सठिक उत्तरटी होछि गुरुजन लोकंक सांगरे थाई प्रेमिकार देखाहेले। परवर्ती प्रश्नटी होछि क्षण सुधा परी दिशुथिबा प्रेमिका को छुई देले से कौन हुए? सठिक उत्तरटी होछि विष पलटि जाए। परवर्ती प्रश्नटी होछि विदग्ध चिंतामणि काव्य काहाठारु विमल बोली कवि वर्णना करिसेंती? सठिक उत्तरटी होछि सूर्यंक ठारु विमल बोली वर्णना करा जायछि। परवर्ती प्रश्नटी होछि राधिका नाम विदग्ध चिंतामणि रे किए देइथिले? सठिक उत्तरटी होछि दुर्वासा ऋषि। परवर्ती प्रश्नटी होछि
पंचरस मध्य केउं रस श्रेष्ठ अटे? सठिक उत्तरटी होची मधुर रस श्रेष्ठ अटे। परवर्ती प्रश्नटी होची अभिमन्यु रचना कोटा नुहे? सुलक्षणा, रसवती, विदग्ध चिंतामणि ना प्रेमसुधा निधि? सठिक उत्तरटी होची प्रेमसुधा निधि अभिमन्यु सामंत सिंहार नुहे। परवर्ती प्रश्नटी होची अप्राकृत प्रेमवृत्ति जय राधा हरि विदग्ध चिंतामणिर एही पदस्थ अप्राकृत शब्दर अर्थ कौन? सठिक उत्तरटी होची अप्राकृतर अर्थ होची अलौकिक। विदग्ध चिंतामणिर पंचम छंद केउं नियम रे रचित? सठिक उत्तरटी होची 50 वर्ण नियम। परवर्ती प्रश्नटी होची इट मे बी सेड फॉर विदग्ध चिंतामणि दैट सो सिंगल ओडिया पोएम कंटेन्स so many examples or rhetorical skill or abstract poetry as this works does? ଏହା କାହାର ମତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ମତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 49 ଛାନ୍ଦ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏଥିରେ ରାଧାଙ୍କର ବିରହ ଦଶା ସଖୀମାନଙ୍କର ଅନୁଚିନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପ୍ରତିନାୟିକା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରତିନାୟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1760 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 1807। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କବି ଯିଏକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି ମତଟି କାହାର? ଏହି ମତଟି ହେଉଛି ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତୀ ଯାଉଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମେରୁ ପର୍ବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 50 ବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ 50 ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? କବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ରାଧାହରିଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାମନା କଳ୍ପତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ କଳ୍ପିଛି କବିତ୍ୱେ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ତବ ପ୍ରେମ ହେ। ଏହି ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯମକାଦି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯମକାଦି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଢମପଣେ ବର୍ଣ୍ଣିଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦର ଚରିତ ଢଗ ଢମାଳି ହେଲେ ହେଁ ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ ହେ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଓ କେତେ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଏହା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1760 ଫେବୃଆରୀ 23 ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 1807। ଏହି ମତଟି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଅନୁସାରେ।
शेषରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଲୀଳା କାହା ପରି ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ? ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଲୀଳା କାହା ପରି ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।